Surini raing koi rai sianingkan Karbi long gari kecing koi pen thang pak pikiti bang paroisi. KSA, KFA, KSU song atum pen DPC KSA hemlong perang ke mai kang ni. Rong parpi rong bea kumni namir berilang prapjin pen silam nangji hampang asong. Kardom pini Karbi prime tamer birta long penili thari sarnong klahanse non birtang ton pen arjuik tha. Surini raing koi ra sianingkan Karbi long thang bagbe towara long gari kecing koi pen apran ke damnang bang pharu isi sose pusi Karbi long district transport asai kamasai phupen birta hampang phan pachini. Mati jong ni phai thong kep rai siani towar dam prolong gari kecing koi pen inuta apran damte tenangji. Lasolam Assam Minister Sarpo Himanta Biswa Sarma pen pachit hang therapy Karbi long ta mati jong ni phai thong kep rai siani mati ningkan ban pen kecipati lapen ningkan imikar chu aning karong kecipi akhir kecipi pen inuta gari kecing koi pen apran dam chokro nangji. Karbi long road safety committee pen lasolam major pidamsi non malam dipu rong supi pen chenglok Karbi long penang anatim gari motor kevek aron ke kroi kret tumaphan kelang pangching pon pusi patumi dipu rong supi lamtinga towar lapen dipu rong supi along gari kevek aron karkana tumpen suri plikep lapen suri inkoira droxy atai mate faina tangka long pon lupusi ADC S Khan pen dipu head post office athingno towar ke jokwana puthak jirok tokamai ke patohut ningge halapu district transport asai kam saipu pen surini ra inkoira sianingkan Karbi long towara long gari motor pen thang pak bi apran kita mapang bang pharo susi pusi alang li birta ke abaham phang angnu ningje আমার কাৰ্বি আংলঙত যি 100জন মানুহ ইতিমধ্যে মৰিছে প্ৰায় 100জনতকৈ বেছি হ'ব এই সকলোবিলাক ডেকা মানুহ তেওঁলোকৰ বয়স 40 বছৰৰ তলত যিবিলাকে ঘৰখনৰ মূল উপাৰ্জন কৰোতা বা নহলে কোনোবা পঢ়ি থকা ছাত্ৰ আপোনালোকে দেখিছে এইকেইদিন আমি প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা পৰিবহণ বিভাগ জিলা প্ৰশাসন আৰু পুলিচ আমি সকলোৱে লগ লাগি আমি ব্যাপক প্ৰচাৰৰ কাৰ্যসূচী চলাইছো আৰু আপোনালোকক আমি আইনগতভাৱে যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আমাক চৰকাৰে যি আমাক কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰিছে আমি সেই অনুমতি ব্যৱস্থা লৈছো কিন্তু এইটো তেতিয়াহে সম্ভৱ হ'ব যেতিয়া আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক এটা সহযোগিতা থাকিব আমি ফাইন কৰাটো তো ডাঙৰ কথা নহয় আমি সদায় ফাইন কৰি থাকিব নোৱাৰো আপোনালোকক আৰু এইটো ৰাইজ হিচাপে আপোনালোকৰ কিছুমান কৰণীয় আছে কাৰণ জীৱন আপোনালোকৰ নিৰাপত্তা আপোনালোকৰ গতিকে আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক সহযোগিতা আমি সদায় কামনা কৰিম হেলমেট নিপিন্ধিলে 1000 টকা ফাইন হয় লগত উঠি যোৱাজনেও যদি নিপিন্ধে তেতিয়াও 1000 টকা ফাইন হয় লাইসেন্স নহলে 5000 টকা জৰিমনা হয় আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে পিকনিকৰ বতৰ এই পিকনিকৰ বতৰত আমি পিকনিক খাবলৈ যাওঁ আমি ফূৰ্তি কৰাত কোনো আপত্তি নাই কিন্তু যিজনে নিচাযুক্ত দ্ৰব্য হেৰণ কৰে বা যিজনে মদ খায় তেওঁ অন্ততঃ গাড়ী চলাব নালাগে আমি আপোনালোকলৈ কৰজোৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ বিভিন্ন পিকনিক স্পট আছে আমি সকলো যাওঁ নতুন বছৰ আহি আছে 31 তাৰিখ 1 তাৰিখ আৰু আগৰ দেওবাৰবিলাক আছে আমি পিকনিক খাবলৈ যাওঁ আমি পিকনিক খাবলৈ যাওঁতে আমি এটা কথা সবেই চিন্তা কৰিব লাগে বা আমি এটা কথা এনচিয়ৰ কৰিব লাগে যাতে আমি ফূৰ্তি কৰিলেও আমাৰ ড্ৰাইভাৰজনে যাতে মদ খাই নিচাগ্ৰস্ত হৈ যাতে গাড়ীখন নচলায় কাৰণ মদ খাই দিয়াৰ লগে লগে তেওঁ আৰু গাড়ীখনৰ ওপৰত কণ্ট্ৰল নাথাকে গতিকে আপোনালোকে যেতিয়া পিকনিকলৈ যাব এখন যদি আপোনালোকে ভাড়া বাছ লৈ যায় এখন ভাড়া গাড়ী লৈ যায় বা কোনোবা বন্ধুৰ গাড়ীত যায় বা আপুনি নিজে চলাই যায় আপুনি এটা কথা নিশ্চিন্ত থাকিব বা আপুনি এটা কথা নিশ্চিত কৰিব যাতে চালকজনে কোনো কাৰণতে মদ নাখায় পিকনিকত অন্তত সেই দিনটোৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকে ভাড়ালৈ লৈ যোৱা বাছখন আপোনালোকে ভাড়ালৈ লৈ যোৱা ক্ৰুইজাৰখনৰ চালকজনে যদি কিবা কাৰণত মদ খায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পুলিচ বা আমাৰ এনফৰ্চমেণ্টৰ মানুহ সকলো জেগাতে চেকিঙত থাকিব আপোনালোকে আপত্তি কৰক আৰু মদ খাই গাড়ী চলালে তাৰ আইনে যিটো শাস্তি দিছে শাস্তিটো হৈছে যে তেওঁ 10000 টকা জৰিমনা হ'ব তেওঁ লাইসেন্সখন 6 মাহৰ কাৰণে কেনচেল হ'ব আৰু কোৰ্টত তেওঁ 6 মাহ পৰ্যন্ত কাৰাদণ্ড হ'ব পাৰে অৰ্থাৎ মদ খাই গাড়ী চলালে 6 মাহলৈকে জেল 6 মাহৰ কাৰণে তেওঁ লাইসেন্সখন সাসপেনশন
আৰু 10,000 টকা জৰিমনা। গতিকে এই কথাবিলাক আপোনালোকে সকলোৱে মনত ৰাখিব আৰু আমি কাৰ্বি আংলঙত যাতে এটা দুৰ্ঘটনামুক্ত এখন সমাজ গঢ়িব পাৰোঁ। আৰু এইকেইদিন আপোনালোকক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপোনালোকে প্ৰশাসনৰ আমাৰ আহ্বানৰ প্ৰতি, চৰকাৰৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই আপোনালোকে ৰাস্তাৰ যান বাহনৰ নিয়মসমূহ মানি চলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বা আপোনালোকে সঁহাৰি জনাইছে। তাৰ কাৰণে আপোনালোকক সকলোকে আমাৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আশা কৰোঁ এইটো আপোনালোকে পুলিচৰ ভয়ত, আপোনালোকে দ্বিতীয় অফিচৰ ভয়ত, এনফৰ্চমেণ্টৰ ভয়ত বা প্ৰশাসনৰ ভয়ত পিন্ধা নহয়। এইটো আপোনালোকে এটা জীৱনশৈলী কৰি লওক। যিদিনাখনলৈকে আপুনি দুচকীয়া আপোনাৰ বাহনখন লৈ আপুনি বিভিন্ন কামত ব্যৱহাৰ কৰিব, চলাই যাব, সেইদিনাখনলৈকে যাতে আপুনি এইটো আপোনাৰ জীৱনৰ এটা পাৰ্ট কৰি লওক। যেতিয়ালৈকে আপুনি টু হুইলাৰ চলাব তেতিয়ালৈকে আপুনি হেলমেট পিন্ধি ল'ব। পুলিচ ষ্টেচনৰ আণ্ডাৰত 27,500 টকা খালি পুলিচে ফাইন কাটিছে আৰু আমাৰ দ্বিতীয় ষ্টাফে মোৰ লগত 40,000 টকাৰ ওপৰত লামডিং ৰোডত ফাইন কটা হৈছে। আৰু বিভিন্ন মাঞ্জা আছে, বকলীয়া আছে, হাওৰা ঘাট আছে, এইবিলাকৰ কালেকশ্যন মই এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। সেই হিচাপে চৰকাৰক আমি প্ৰতিদিনে হিচাপ দিয়া হয়। আপোনালোকৰ সহযোগিতা কামনা আমি মানে ভাবিছোঁ পাম। Chinthong Development Block Span Patir Piponsi Pini Hamren Habe Dengja Sport Complex along Women Meet Satumaphan Kehokalo MLA Rupsing Teron Pen Pipachir Pon Socheng VDC Chairman Roman Patur Pen Me Chephem Puponsi Me along Aluhi Sarpoman Pen MLA Rupsing Teron Chitongdun Jaime along Socheng VDC ke Parluang Kang Ongdung SHC Atum Chitongdun Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme asai kipa chunpami thekji aphan sai kipa langdun lapen scheme aputhak rongarat kethan kimung kachirap dunji aphansi bangso women meets arpu pekpono pusi chinidun pini kato kabe soching VDC angkang aphan bang pharu siranar ke women meets atum aphan ke hokalo pipa jirpon pusi birta riptun lo Matijong inquira sirkep arni KSA KFA lapen KSU asong atumpen DPC KSI hemlong dudu kolonialong eviction aputhak pherang kiamai kangnia birta nangle Matijong inquira narkep arni All Assam Minorities Student Union Konchungbang Karbenglong lapen Nagaland aduya hoi adung kedo dudu kolonialong kedam tang ni phai inquira ni Karbenglong Autonomous Council lapen Assam Sarkar atum aron repen kedo atum aphan tharle pono lasojok AAMSU akon sumbang Karbenglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghangaphan Patumi Times 8 News Channel along ke klang pona birta pon along kaningje ponke Ladakh ke do atum Bangladeshi kali lapen arona teng aludo pusi ningje Laso puthak KSA KFA KSU asong atum pen lason kheikachar bolam ningje ponpe denangji lapen AAMSU akon sumbang Karbenglong alam chini ne pin pen ningje tabaret ke chokchi Athe Ladakh ke 6 schedule area lapen longle hem phuke Karbenglong Autonomous Council hello pusi KSA mai phutan sing timung Simeon Rongphar konchungbang buthe terang atumpen lamboy pon और कल जो ऑल माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन की जो जनरल सेक्रेटरी दूदू कॉलोनी में आके एक बयान दिया था कि यहाँ पे एक भी इलीगल सेटलर नहीं है, यहाँ पे सब इंडियन है, वो ऑटोनॉमस काउंसिल को चैलेंज किया था। तो मैं उसकी स्टेटमेंट में मैं यही रिप्लाई देना चाहता हूँ कि दूदू कॉलोनी वहाँ पे कई सालों से बहुत सारा इलीगल एक्टिविटीज़ किया गया है और जितना भी स्मगलिंग वहाँ से किया गया है और जो दूदू कॉलोनी का सेटलर है वहाँ पे सब एक इलीगल सेटलर है और दूदू कॉलोनी जो कि नागालैंड और कार्बी आंगलोंग का एक बॉर्डरिंग एरिया है, ये एक कार्बी आंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल यानी कि एक सरकारी ज़मीन है। तो विदाउट द कंसर्न ऑफ द ऑटोनॉमस काउंसिल वहाँ पे कई सालों से कई 3-4 सालों से वहाँ पे इलीगल सेटलर रह रहा है और हम लोग कार्बी स्टूडेंट एसोसिएशन और कार्बी आंगलोंग की जितना भी संगठन है कई सालों से कार्बी आंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल को ये प्रेशर दिया गया है कि दूदू कॉलोनी को जल्द से जल्द इविक्शन करना है क्योंकि वहाँ पर एक सरकारी ज़मीन है मोर देन लाइक 30 to 40 and 100 बीघा जो कि गवर्नमेंट ज़मीन है। उसी गवर्नमेंट ज़मीन में विदाउट द कंसर्न ऑफ कार्बी आंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल वहाँ पे कैसे इलीगल सेटलर वहाँ पे लाइक मोर देन 700,000 फैमिली वहाँ पर रह रहा है जो कि सब इलीगल सेटलर है
और जो कल आमसू की जो जनरल सेक्रेटरी ने बोला है कि वहाँ पे सब इंडियन है, कोई भी इलीगल सेटलर नहीं है, सबके पास कोई भी बांग्लादेशी नहीं है, वो बोला गया है। तो वहाँ पे जितना भी लैंड पता दिखाया गया है वो लैंड पता सभी एक डुप्लीकेट लैंड पता है, जो कि कार्बी आंगलॉन्ग ऑटोनॉमस काउंसिल के लैंड रिकॉर्ड में उसका कोई भी जेन्युइन वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है। तो वहाँ पे जितना भी लैंड पता दिया गया है वो फेक लैंड पता दिया गया है। और वैसे कि सरकारी ज़मीन पे इलीगली वहाँ पे ऑक्युपाई करना ये एक क्राइम है। तो उस ज़मीन पे कई सारे इलीगल एक्टिविटीज़, इलीगल वहाँ पे स्मगलिंग वगैरह होता है। जितना भी बोकाजान एरिया में जितना भी ड्रग्स पेडलर को पकड़ा गया है सभी दुदू कॉलोनी का ही लोग रहता है। तो ये एक ऐसा एरिया है जो कि एक आने वाले कल इन फ्यूचर में एक इलीगल एक्टिविटीज़ का एक हब बोल भी सकता है। तो कार्बी आंगलॉन्ग ऑटोनॉमस काउंसिल की तरफ से उसको जो इविक्शन किया है वो अच्छा ही किया है। और कार्बी आंगलॉन्ग ऑटोनॉमस काउंसिल जो इविक्शन किया गया है, ये इविक्शन मुस्लिमों को इविक्शन नहीं किया गया है, ये इविक्शन इलीगल सेटलर को उठाने के लिए ही वहाँ पे किया गया है, जो कि इलीगल सेटलर वहाँ पे सरकारी ज़मीन पे ऑक्युपाई किया गया है। तो ये सरकारी ज़मीन है, विदाउट एनी पता वो लोग अपने ज़मीन कह रहा है कई सालों से। तो ये आमसू की जनरल सेक्रेटरी जो कल स्टेटमेंट दिया है ये एक गलत स्टेटमेंट है। मैं आमसू की जनरल सेक्रेटरी को ये बोलना चाहूँगा, अगर वो कार्बी आंगलॉन्ग की समस्या को, कार्बी आंगलॉन्ग की सिचुएशन को थोड़ा मतलब जानकारी मिलना है तो पहले उसको कार्बी आंगलॉन्ग को हिस्ट्री को मालूम होना चाहिए। कार्बी आंगलॉन्ग एक 6 शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट है। 6 शेड्यूल का मतलब है कि इंडिजिनस को कैसा गार्ड किया जाए। तो कार्बी आंगलॉन्ग जो कि 6 शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे किसको कैसा जमीनी अधिकार देना है वो कार्बी आंगलॉन्ग डिसाइड करेगा। और कार्बी आंगलॉन्ग का जमीन उसका ओनर तो 6 शेड्यूल एरिया में काउंसिल इज द ओनर ऑफ द कार्बी आंगलॉन्ग लैंड। कार्बी आंगलॉन्ग ऑटोनॉमस काउंसिल इज द ओनर ऑफ कार्बी आंगलॉन्ग लैंड। तो पहले वो कार्बी आंगलॉन्ग की हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए, उसकी बाद बयान देना चाहिए। प्रॉपर वेरिफिकेशन करने की बाद ही कल जो बयान दिया है वो एक घटिया बयान दिया गया है कि वहां पे एक भी इलीगल बांग्लादेशी नहीं है। तो ये एक गलत बयान है। वो कैसा कह सकते हैं कि वहां पे इलीगल बांग्लादेशी नहीं है? उसके पास क्या प्रूफ है कि वहां पे इलीगल बांग्लादेशी नहीं है? तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर वो नेक्स्ट टाइम कार्बी आंगलॉन्ग की तरफ अगर वो मतलब कुछ बोलना चाहेगा तो पहले वो जानना चाहिए, थोड़ा इंफॉर्मेशन लेना चाहिए, प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेना चाहिए कि वहां पे एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो मैं इस प्रेस माध्यम की से मैं यही बोलना चाहूंगा कि वी कंडेम yesterday's statement made by the General Secretary of AMSU, and we support the recently eviction done by the Karbi Anglong Autonomous Council in Dudu Colony. So through this press media, we would like to request all the people of the Karbi Anglong and people of the Assam that the Karbi Anglong Autonomous Council is not evicted the Muslim people. The Karbi Anglong Autonomous Council has evicted the illegal settler, those who have settled in Dudu Colony. And Dudu Colony is the hub of the illegal activities, and all the smuggling activities has done in Dudu Colony. So this is the right time taken by the Autonomous Council to evict Dudu Colony. Thank you. Non malam sopor pan birtamo ngton pasina. Why is it so hard to find sunglasses in framed display and fit me wrong? Where can I find my perfect fit? You have such kind of thought in your mind? Well, worry no more. Visit Vision Health Optica, where you would find varieties of sunglasses in frame that fit on you. And also, you could consult with your optical doctor who are available every day from 4 p.m. to 6 p.m. Near Joycing Doloy Auditorium Bowl, D4 782460. Hurry! More information call 8638189615. Nalitum azo filo dowai daru kilong kasik sak doma. Do pulo tangte non penke ma thanang nilom. Alon medical store.
Kecing si Karbiang Bongpen Kampucheng Pharmacy. Lapang so pharmacy la ke 24/7 ing pulo. Lapen ajada duwai le nang jisita ladak longpon ekje. Lapen tilong ya duwai nang ji pulo te order pikang lote prap jin pen longpon ekje. Lasi Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medicare Store along nang litung tak home ignore. An sose kachini jiapan la abel kipia number along home iktame. Dinamo pit puthot birtalong wang thiklo Karbi khelong sok kirim kibi ajutang ke haku penta thirklong lapen ot pemi sonthot si piniar nianta sok ki pam kisitang hailo pulote aronatang pensi methang hem sok inkrolong sok cheroipon lake hamren constituency ke parlo phongjang rea hawar mir thare timung arong SGB ronsing timung ajitimlo alangli aningkan wangason si pining le thota aronatang pechoklim lapen arnamarni aphan ahowang chuhang pon pamesi methanga hem jengtoy jeng ni pensi sokamentum cheroipon pilu amantung risomar okorjangatum inghorpon kraisi alon bilon angdeng ahoy thakpon si sokiroi petangpon nona hurak kailong ovi kimiatum aron choklim pen sokiroi kethekatum ing ar pom tanglo lasi lahaya rona jutang kabir tip pom thekji phansi claim pon lupusi ronsing timung SGP pen card news aphan nang pachini don tak ilitum chakekana program ta dotema sita soksi sauroi na kok lasi nili ya sovet sita asok mon pharoi sibak dota hai lasi karbi ilitum aporam puthi pen chenglok jutang jubat pen chenglok lasi kapechan pon tu thekji phansi nili chini ne pin pusita ka bor idun chini pet un e la chini li chini ne buwai pusita mane nili pen thek muchet atum ta nang ka pethan thik jia phansi nili la sawa program ke deng mane la sawa kamang deng ke deng la sila so soksi sokroya bangke ke chengsi nang ji ke litum ahok pet ke soksi sok pam ke ri pen haladak soksi sok pam pet tang lo pulu tang te litum ke roi ke ja bahuta ke ja barnita litum lukhia sang tar ke langdo karbi atum ajutang yubat ke lapen lukhi sang talang de lo pulu tang te keroy arnia bang ke riso yang pen inghor krai si wan pola so inghor he ako soar lo bang ta hala hak sokbuk chepon si patai ke thom long thom adim buk si nasi riso yang atum deng dun si lasi amantung rakji lapen la so amantung chok lo pulu te nilitum aniom et ke arona te ajutang yubat pa pleng limi pulu te ke kur ke hang ta dut thulang la lukhia men pupo voge thaje hut ason dokok lapen yakong du iki adadut puatu mangke voge thata hadak sokang somlong thatpo jimtim maning lapen jimtim dewari aku wang thuchet inglong arlok lapen aroya jeng lapen same sadu lapen akrong alat dak arbung dewari lapen ke ha ingkro ansi elitum pinchong nang ja hokpet un pulu takte sita pinyar ni bangke nili un edelo itala hormai pen kija horbongor ti pen kija puke la helo nili ke klempon nasi la riso yang phan che hang pon si ha jim tim pen ang kur lo nang hang lo nasi la jim tim aning lukhia men amen amun an ke ang deng hoeng ke pichok thailo nili nasi la towar suding wang bom huta chikur pon bom nasi wang bom nang kur bom wang bom nang kur bom wang bom amen nang chipu bom nasi dak arbong arpi nang ke lelo nasi akrong alat ka same sadu phan an tanili amen pu pon si hor pi pon bom lo chor pon bom lo nasi non arbong arpi nang le thai lo nasi kadok ave roi rapet risu yang kleng dun kleng sar pu lapen pu nili akesar longri mutiar alang ta kurusar lo lasi kurusar mata dolo lasi nili pinia bangke karbi ke mata jutang yubat kapechan pon ansu se pechan pon thegia phan si uvi ki mia tum hanta kapacharli pon lason si nili ki claim lo kapinchong kapin thilapen kakimu laki karbi jutang jubat pavir ve phante nili muta mathap mese bini soksi soroi amai pangcheng ponlo si arona tengsi kam claim pon dalo chi ni tum korte bani ma thom bom su yang kling sa popini soroi lo de pena bunang ni pero kalon
Rong Parpi rong bea kumlin Amir Berielong motor kapatong dakpen piniar nianta kasilam ne teraputhak lumbajong youth team lapen KSA tum ahin pen prabjin pen Karbi no Thomas konsilatum selam nangji pusi kachuning ripon kedamtang matijong ni phai krihinia joapor Karbi phurkimo harju yang thek rong Parpi rong bea kumlin Amir Berielong ihu motor kapatong dakapit non anta kesalam ne teraputhak lumbajong youth team lapen Karbi lo charlia songa hinpen ningduk cepat langko sonsi prabjin pen Karbi no Thomas konsil kacharikit hekitingatum bangso puthak RDP pen selam seragrang jipusi kehang padu lapen thu motor ke vek tum si jami kangri kangkrang pen abangke motor ke vek veter ji phansi solang do abrata tuma phan LYTMI pu Elvin timung lapen KSA district organized secretary Sonasing rong pia tumpen kachuningri pedo thot depan kai dap so alon ke pitu kaya teng kaya mang alon nalir ki pipon serak je phansi pini mili tum bomajong yutti mahin pen dipu town municipal board chairman rakro afan stame nangli me thang asai nangli tum andeng angho la sun la bangso asai nangli tum chiklem bap prang te chiklem serak je phansi mili tum hin pen ni di polo lapan ku thot ni tum kacungi itu tukang tung bang lah pulau Karbi yang lo autonomous council hin dan kustamel lah bangso Amir Berielong nang itu penstamel RDP pondra prabjin pen lah bangso Amir Beri puthot kang pai pontu serak je phansit ini tu hin kacungi ribono athema pipod ma potela ke bangke ini tum cethelong prong lada ke megla nang dim sedo lada ke aku puthakal lada ke rong sopi lasi la bangso rong sopi no teng ke pado dide jira kaya teng lo alira cham ki pipon serak je phansi chungri polo lapen puthot gairi kebek kangri kang krang pen gairi kebek tum han pustame munon phi abang kala son nang tum kebek pen kangri kang krang pen kebek pen la poson oda dur ceplang pot bede je phansi ni tum hin pen nang tum han sok teme chungri pon solo nasi lapuan nang deh lo kami sampai dang so si tung teklong lo atau kami nasi dake si center point ada dake Halloween pen ke bang atum sampai dake teklong long si nasi nona bang ke pinian sampai laso Amir Beri lagi si lampon pedat nasi laso puthak nili tung Karbi lo Charlie pen song pen hinten sampai si ningduk lo lapen isi ketuning ri kangtung bang ke lapulo ke bang jelangar ni jasmel pet tong sikot pen Karbi yang autonomous council pen labang so tong kapinong bea Amir Beri kasilam serak dia phansi nilitum Karbi lo Charlie song pen sami tuning ri padi krin lapen isi pachini alam ti bangi lapulo ke bang langar ni kangri kangkrang pen motor matela tongolong kibek sitame brek bide dia phansi pini aberta gela pansi kang tonik lo dome thak me kurbang thu